That portion was brought to you by Omega Painkiller. Gising pisong laki lang ang kailangan. Works in as fast as 30 seconds. Ang aking hashtag, kasangga sa aray. This song is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Downy, aduna na'y bonus 30% for. Versus previous 20 ml Downy sa shake. Bisan iuga sa ating ulan, Downy humot. Bisan tibuok adlaw gisulog, Downy humot. Fresh kaayo sa bonus humot sa Downy. Pirmi ba ka busy sa trabaho o kulang sa pahulay? Matod sa mga research, mamahimong magkulang ang nutrients nga pwedeng mo resulta sa high blood pressure, high blood sugar ug makaapekto sa kalagsik ug resistensya. Ang Centrum Advance kada adlaw pwedeng makatabang uban ng saktong kaon ug regular nga ehersisyo. Ang Centrum Advance kumpleto from A to Zinc nga gasuporta sa normal blood pressure ug normal blood sugar. Gatabang pud sa kalagsik ug resistensya sa sakit. Ang pingi ang lawas, labi na gatrabaho ka. Kauban ang Centrum Advance. This has been Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Advance, alagang di magkukulang. My name is Glyza Marie Arevalo, 31 years old. As a BPO officer, maka-stress mag-manage og calls. Pag stress baya, nagahang ang utok ug dili fresh ang mga dagway nato tungod sa pulaw. Pero, carry ra. Tungod naga-stress tabs ko everyday, kauban ang proper diet ug exercise. Nani vitamins nga ginatabangang batukan ang dry skin ug alert pagihapon ko bisan pulaw. Aron kanuna nindot ang pagmata. I-try solve ninyo. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kakayanin natin ang stress sa tulong ng Stress Tabs. Hello, beautiful people! Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit panatag ang loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong Seal of Quality Excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Bye, buhag-haggard hair! Hello, Cream Silk Vitamin Boost! Pinalaki with 30% more versus 10 ml Unilever sachet for all day no buhag-hag. It's a non-conditioning shampoo and with regular use for up to 24 hours. Mag Cream Silk Vitamin Boost every day! Cream Silk. Use Cream Silk Vitamin Boost Conditioner every day.
Unsay asim kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Bisag unsa, kiligon gyud ka sa kalami. Basta na ay Nor sinigang mix. Made with real sampalok and seasonings for your asim kilig lami. Maong sabaw pa lang, sudan na. Asim kilig na saba. Asim kilig ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor. Nor Sinigang. Ang simpleng pampakilig, Nor Sinigang. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ang Tagay tuwing tag-init. Tagay Tanduay. Drink responsibly. Atensyon, kasilinganan mauna ni karon ang gikagog dyan ang original Koy Herbal Capsule. Maong kita dyanan di magool. Healthy kanunay ang kalawasan pagkasirti ni mo o bulahan. Tungod sa original Koy Capsule, di na jug ka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong nulag lolo sa original Koy Herbal Capsule. Makaingon jud ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all. Ang Downy, aduna na'y bonus 30% for. Versus previous 20 ml Downy sa shake. Bisan iuga sa ating ulan. Downy humot. Bisan tibuok adlaw gisulod. Downy humot. Fresh kaayo sa bonus humot sa Downy. Uy, Dimples? Ako ni. Wow, naka-EQ pants po di mohang baby? Syempre, adunay bubble top sheet para wala yung rashes. Nox, yayamanin sa presyo nga kaya ra. Economy, quality, EQ pants. Ikaw na! EQ pants! Adunay yayamanin features sa presyo nga kaya ra. Ikaw na!